Mungu akubariki sana kwa kunitumainia na kwa heshima unanipatia kunihusu Jean Paifash. Acha nikwambie mama, acha nikwambie frère, siku moja utapata kile bahati ya kusimama kwa madhabahu kile pale. Wakati unasimama kwa madhabahu, yote vile utafanya iko chini ya neema ya ule mtumishi wa Mungu Paifash. Haleluya. Amen. Mimi nakushukuru na wewe. Kile kitapenda tuseme juu ya presence yako, juu ya kuya kwako. Kama wewe huna hapo, hatutasema. Ni kule mimi nasemaka, uko mtu wa bei sana, uko mtu wa bei. Macho ya Mungu uko wa bei. Ushaanze kujirejesha pana. Sasa Mungu kama anakona, kama mtu wa valeur. Haleluya. Haleluya. Bila kuponda muda, watatusomea Psalm 86 verset 17. Le verset 17, nous lisons la parole. Opère ainsi en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'ils lui font pousser, ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égyptien, et pour me faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habite le Cananéen, le Héthien, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression qu'elles font souffrir les Égyptiens. 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'est point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Jette-la par terre et elle devient un serpent. Moïse fut devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par le quai, et le tendit la main. Elle les saisit et le serpent devient une verge dans sa main. 5. C'est là dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, teste à Paris, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de l'eau, blanche comme la neige. 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. 9. S'ils ne croient pas même à ce deuxième signe, et ne
n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. 10. Moïse dit, safari ya 12 jours. Et c'est le sommet de 12 jours. Asema fanya alama moya kupande wangu. Fais un signe en ma faveur. Fanya alama moya kupande wangu. Fais un signe en ma faveur. Huyu ni Daudi alikuwa anamwambia Mungu. Et c'est David qui disait à Dieu. Wakati Daudi alijikuta mvita. On a vu se trouver dans la guerre. Wakati Daudi alijikuta na watu wengi. On a vu se trouver avec les adversaires. Daudi akamwambia Mungu. David a dit à Dieu. Bwana fanya alama moya kupande wangu. Seigneur, fais un signe en ma faveur. Ili pote pale wanakuwa wananikombanisha. Tous excellents de Wajua sema we Mungu kwako. parce que Dieu existe. Pote pale wananipiga mvita. Dieu qui me Beti connaît. kia sema huko Qui me wako. connaît. Acha niseme asubuhi ya leo. Laissez-moi dire Seigneur. Ili tuze shura. Ule wote atajitolea. Ili maombi ya tuze shura. Atafanya alama moya upande wake. Pote pale wanakukombanisha. Pote pale wanakukataza. Waliachika sema ya kweli Mungu ako na wewe. Tunamwita ni Mungu wa maalama. On appelle Dieu des signes. Mungu wa maalama na miujiza. Dieu des signes de miracles. Kama tunasema Mungu afanye alama kwa upande Si wetu, on dit que Dieu fasse un signe de notre faveur, inakuwa ni maalama c'est sans de faveur. sababu kunakuwa maalama Parce mbili. qu'il y a deux signes. Kunakuwa maalama Il mbili. y a deux signes. Ile inatokea kwa upande wa Mungu. Ceux qui viennent de part de Dieu. Kunakuwa alama ya kwanza Il y a le premier ni signe. alama mbaya. C'est le mauvais signe. Alama ya Le pili deuxième ni signe. alama ya C'est mzuri. le bon signe. Alama mbaya Le mauvais ni signe. ile kunafikia mtu C'est qui arrive à la ule personne. ashitembee munjia ya C'est Mungu. qui marche pas au chemin de Dieu. Haleluya. Amen. On a sa position. Ile hali huko On hapo. est dans que Dieu. Sio hali na alama yako C'est itafuata. la position qui est les signes. Kama unakuwa mwali Si mzuri, tu as un bon signe, utaishi alama tu mzuri. prends un bon signe. Kama unakuwa mwali mbaya, C'est un mauvais état. utaishi alama C'est mbaya. un mauvais signe. Kama tunasema pa alama mbaya, On pense qu'il y a un mauvais signe. tunaona vifo, Nous voyons la mort. tunaona magonjwa, tunaona umaskini, tunaona mateso, tunaona siliba, tunaona heshima. Ile inakuwa ni maalama mbaya. Na hii maalama inafuataka wale watu wanasimama mposition mzuri. Basi wanatembea alama ya mbaya. C'est pas un mauvais signe. Sababu alama mbaya Un mauvais signe. inadekurajaga. Et ça décourage. Alama mbaya Un mauvais signe. inarudishaka mtu Ça met mgongo. la personne derrière. Alama mbaya Un mauvais signe. hailetake kiu ya Ça kuomba. donne pas la source. Tuishi alama mzuri, tuishi alama mzuri, inapendeza uwe position Ils sont en nzuri. bonne position. Haleluya. Amen. Wale tulikuwa nabo mercredi, C'est vrai, avec le mercredi. nilileta kichwa cha maneno On kinasema a donné un signe qui veut dire changer position yako. il faut changer. Panda milima na Tu shuka, peux monter les montagnes et redescendre. utafunga maombi na Tu peux maombi, se lever et se lever. utaenda kwa manabii na manabii. Partir au Kama uko position C'est mbaya, une mauvaise kama position. uko munia mbaya, C'est un mauvais état. utaishi Tu mkono ne ya prends pas le main de Dieu. Son Jonas naishi alama ya Mungu. Jonas avait mis aussi un signe de Na Dieu. lakini alama aliishi Et le signe qui avait vu, ilikuwa ni alama mbaya. c'était un mauvais signe. Sababu gani? Pourquoi? Alikimbia Il mupresence ya a vu Mungu. la présence de Dieu. Alitoka munjia ya Il avait Mungu. quitté dans le sang de Dieu. Asipende kutumikia Il Mungu. n'avait pas mis sa Alama aliishi. et le mauvais signe. Alijikuta mtumbo ya Il samaki s'est trouvé dans le ventre du poisson. ndani ya maji. Les dons. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. C'est-à-dire mtu kama shitembee munjia ya Mungu. Si la personne ne marche pas sous la voie de Mtu Dieu, kama shitembee munjia ya si la Mungu. personne ne marche pas sous la voie de Dieu, Ataanza kuishi tu alama mbaya. alors on les a mis dans le mauvais signe. Atakuwa mpaka mtu wa kulialia. Quand tu as voulu en train de faire du signe, Malgré tutaomba tu ce jour. nous allons prier les douze jours. Malgré tutafunga. Quand nous allons sceller, Malgré watatuhubiri. on va nous presser. Malgré watatutabiri. On va nous prophétiser. Lakini kama
moya Il y a un moment, watoto ya Israeli les enfants d'Israël, walijikuta mbutumwa, ils se trouvaient dans l'esclavage. walijikuta mbutumwa wa Ils Misri, se trouvaient dans l'esclavage. walijikuta Misri. Ils se trouvaient en Égypte. Katika maisha ya mtumwa Avec dans la vie d'esclavage. walikuwa nakula vyakula vya machozi, Ils mangeaient la nourriture qui n'est pas walikuwa natumika kazi ya Ils nguvu, travaillaient trop. Wali- 50 ans. walikuwa mwile maisha. Vivre dans cette vie. Asema siku moya Un jour, Musa, Moïse. mbele tumufuatilie Musa ni nani? Et Moïse c'est qui? Huyu Musa, Moïse. kulikuwa wakati Il y moya avait un moment. Farao kama mwanamke wote wa Israeli Et toute femme de l'Israël. kama anazaa mtoto mwanaume, Si tu enfant un mâle, ilifole mtoto akufe, il faut que cet enfant puisse ilifo mourir. muue. Il faut qu'on puisse le dire. Haleluya! Amen. Acha nikwambie mama, Écoute-moi, je te dis, maman. acha nikwambie papa, Écoute-moi, je te dis, papa. ule mtu ako mumisio ya Et la Mungu, personne qui a une mission de Dieu. ule mtu ako mumisio ya La Mungu. personne qui a une mission de Dieu. Hata mukafanye je, hata mukalamushe mulozi wa je, ule mtu atakufuata kama Mungu yeye mwenyewe atasema, basi atimize misio ya Mungu. Wanaweka ile sheria. Siku moja mama yake amuiza nazaa, analikuta na mtoto, anaangalia mtoto mwanaume, nitafanya tena huyu mtoto watamua. Mama anabeba kitunga, hata mbele tuetudie mtu anapezaka mtu wote anapezaka, hata kwe bebe anapasha kupeze. Angalia bebe mkitunga kwa mkono ya Mungu, Mungu anaanza kukitembesha na haikukuwa akiakia wepesi kitunga kingia mumara, sababu Moizi alikuya mumisio ya Mungu. Wakati kitunga kiko natembea, mtoto mwanamke wa Farao walienda na wenzake kunawa, pale mtoni walienda kunawa. Wakati weko na nawa, kitunga na yote kuna kuya, kitunga kiko na kuya. Misio ya Moizi ilikuwa juu ya kuokoa watoto wa Israeli mvutuma wa Misri. Acha nikwambie, hawezi kwenda kuokoa bantu msomo ya bantu bala uchue. Ilipendeza Moizi ekale munyumba ya Farao, akomele munyumba Farao, afungule madawa ya Farao, afungule mapri. Haleluya! Bana batata naangalia kitungu, banachofesha, banaweza kuleta kitungu, bafungule ndani ya kitungu. Muko bebe, bebe konalia, katoto kazuri yake, mtoto wa Farao anamtamania, anabeba ule bebe, anaenda naye kwao. Farao anampenda, anamweka munyumba. Moizi anaanza kukomea. Wakati Moizi anakomea, eko na yua madawa ya Farao, eko na yua muloshi wa Farao, eko na yua akili ya Farao, eko na yua matriki ya Farao. Chuo hii asipase kuweza hivi tu, ilipendeza chuo bizani ndio nakombana naye. Acha nikwambie, asili wote kama umujue utashinda kupiga vita. Ujue sekre yake, ujue pala na shimalia. Cho ilikuwa misio ya Mungu. Kuleta Moizi mjumba Farao. Moizi anakomea. Anafika anakomea. Siku Moizi ako natembea. Anaona Waisraeli wanakombana. Anaona mtu mmoja wa Mwegypti. Anapanga mtu wa Israeli. Anapika mfimbo. Moizi anashirika. Anapanga ule mwana Israeli. Anapika na Mungu. Baba Egypti anaanza
kushangaa. Dieu commence à s'étonner. Wa banani. Cette personne qui était de notre côté, il est de Siku côté de moja la Waisraeli tunaanza Un jour, kuona. les Israélites se battaient. Moizi anaanza kuwakataza. Moïse commence au moins à les faire Chombo ya séparer. katikati yao. Et entrer au Sasa milieu. unafika kutua Et shie. tu vas le tuer, nous. Sasa vile uliua ule. Quand tu avais tué l'homme, Pale pale Moizi anatoka. Moïse s'est enfui. Moizi kula aliendaka. C'est Acha nichofwe karibu nione ni mambo que gani. je puisse m'approcher de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Anashikia sauti inatoka Il Mungu. a écouté la voix. Il a Sababu fait. Mungu wetu, Parce que notre Dieu, Mungu alimchuaka, Moizi alimchuaka Mungu Moïse connaissait Dieu kama vile Mungu moto. comme le Dieu du Tu feu. Mungu alimwonekaniaka Moizi Parce que Dieu a parlé kupitia à moto. travers le feu. Anashikia sauti inatoka Il kwa a moto. écouté la voix venant du feu. Ni Mungu wa baba C'est yako. moi le Dieu de ton Ni père. Mungu wa C'est Abrahamu. moi le Dieu de Ni ton père. Mungu wa Isaka. C'est moi le Ni Dieu de Mungu wa Yakobo. Angalia ile fashi unakanyaga. Ni fashi takatifu. So, and quelque chose. Moizi anatosha bila. Moïse a levé ses chaussures. Mungu anaanza kumuonesha. Dieu commence à lui parler. Ninashikia, mimi naona mateso ya watoto wa Je Israeli. vois la souffrance des enfants d'Israël. Ninashikia kulia kwabo. J'écoute leur replanisement. Ninaona na vile wanawateswa. Je vois même on est en train de faire Sasa souffrir. ninafia kushuka. Je vais moi-même descendre. Wewe ni waokoa. Et je vais le délivrer. Wewe Moizi, Toi, Moïse, ni wewe utenda. c'est toi tu iras. Wewe ndo kamwambie Farao. Va dire au Pharaon, Mungu ananituma. le Dieu m'a envoyé. Achilia kwa watu Et yake. laisse mes enfants. Ende wamwabudu. Ils vont m'adorer. Haleluya. Amen. Moizi ya kwanza anakumbuka. Moïse se rappelait. Ule beko namrudisha. Là, on lui amène. Ni mnyumba mula alikomelea. C'est dans la maison où il a grandi. Washi kula aliacha na uwana. Là où il a laissé la fête sur la personne. Mungu yuko kumpekea. Que Dieu avait compris. Haleluya. Les gens ne peuvent pas croire en moi. Bataza je. Ils vont commencer comme Nifike tunasema Mungu les amis ananiangalia. de Dieu m'est à Paris. Mungu ananituma. Dieu m'a envoyé. Tunataniuliza mbele aseni waje. On va me demander, il est Jina qui? yake ni nani? Son nom c'est qui? Asema utamwambia sema Tu l'as l'air dit. ni mie na kutuma. C'est moi qui t'ai envoyé. Hakuna mwingine Il n'y a anapita pas kwa une mimi. autre personne qui va Hata passer par Farao là. ashipite kwa mimi. Farao ne me donne pas Wewe ça. sema mie On a na dit que c'est moi qui lui ai envoyé. Moizi anamwambia Mungu, Moïse dit à Dieu, Bwana, Seigneur, angalia na kusema mishwe et kusema. je sais, tu as quoi dans ta main? Uko na nini mu mikono? Tu as quoi dans ta main? Nyonyosha mbele mikono yako kuelekea. Mikono yako. Il y a quoi dans ta main? Muko nini? Il y a quoi dans tes mains? Muko kitu. Il y a quelque chose. Haleluya. Moizi Je demande à Moïse, asema uko na nini mu tu as mikono? quoi dans ta main? Asema niko na mtoto. J'ai une verse. Asema pika chini. Et ce verse devient un Mtoto serpent. anageuka nyoka. Ça devient un serpent. Moizi asakimbia. Est-ce qu'il peut s'en faire Mungu fuir? asema shongope. Il a dit que n'est pas. Ndio mambo ya kumkila. Et tout, on a tout ça. Moizi ana mambo ya kumkila. Moïse a touché la guerre. Nyoka inageuka kwa mchi. Le serpent, ça devient un bâton. Mungu anamwambia beba tena mkono
carton. wakati wanatupa mankono, Où est-ce que j'étais cela? wakati wanatupa Où mankono, est-ce que j'étais cela? asema mkono ile mkono ya wanazisia Le bâton de ces sio magiciens. inageuka tuwanyoka. Allions sur les petits serpents. Haleluya. Amen. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Ile mkono ya Moizi Le bâton de Moïse ilikuwa ni nyoka. était un gros Tu serpent. kama tunasoma mu Jean chapitre Si 3, on prend le livre de 103, Jean chapitre 3 verset 14, 103, 14, iko natuambia ça hivi, nous dit ceci. nasema kama vile Musa Comme Moïse a aliinuaka nyoka ya shaba il a mchanga, fait un serpent de roi. inafadhali mwana wa Il mtu a fait un enfant de na yeye aimiliwe ili wote atamwaminia akawe mzima. Nasema mkono ya Moizi, ile nyoka ya Moizi ilirepresente Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati anapiga mkono chini, mkono unageuka nyoka. Wakazisema wanapita mkono yao na yeye anageuka nyoka. Kitu cha ajabu, nyoka ya Moizi, nyoka ya Moizi inaanza kumeza, inaanza kumeza. Tunanyoka tote kwa Farao, tunanyoka tote, inaanza kutumeza. Acha nikwambie, alama Mungu atafanya, ile alama Mungu atafanya itameza maalama yote ya maroshi maisha yako, itameza magonjwa, itameza mateso, itameza umaskini, itameza rufu. Il est pris de la force. Pale pale Toi maintenant, na wale wazee ya avec Israeli, les anciens du Pharaon, wale wazee ya Israeli les anciens d'Israël, wale walikuwa na Musa, ceux qui étaient avec Moïse, wanamilia na kuaminia, ils ont cru, walichika ils ont accepté. nasema vya kweli, huyu Mungu Vraiment, cette personne, Mungu alimtuma. c'est Dieu qui lui a envoyé. Yeye alikwambie Quelqu'un se dit, kama Mungu asikupatia s'il alama, ne te donne pas un signe, kiwa kigumu kabisa, mtoto wa c'est un Mungu enfant de Dieu. anawisha alama, kiwa kigumu, asema jamaa yenu, hata ni kizazi yenu, kwa vile sema na mbaya Mungu. Il peut savoir que tu pries tout. Tunavionaka On voit ces choses. mtoto wa Mungu Un enfant de Dieu, ni mwaminifu, il est chrétien, anafuisha. il a parti. Leo wanamleta wazee ya familia Et les yote, non, le Seigneur, alama mnakuya matunzo, non, le Seigneur, alama zinakuwa miujiza. Ile alama ilitembea na Moizi, ilikuwa ni Yesu Kristo wa Nazareti. Nasema vitu za shule, kesho utatembea na Yesu Kristo, sasa utasimama na Yesu Kristo. Nasema utaishi miujiza na maisha yako yatakuwa vile. des prières de n'importe quoi. Haleluya. Amen. Kwa kombaji ombeombe, Des prières qui Mkristo wa kweli, un vrai chrétien, maombi yake sa prière, inapasha inashindikizwa na elle miujiza, sera accompagnée avec un miracle. inapasha inashindikizwa na Elle sera miujiza. accompagnée avec un miracle. Maombi yote Toute ta prière, inapasha kushindikizwa na elle miujiza. sera accompagnée avec Alama un tuko miracle. nasemea leo, Le Seigneur nous parle. alama tuko nasemea ni alama ya miujiza, alama ya baraka, alama ya matunzo. Kama ulikuwa mgonjwa unajitoa, asema utapata matunzo. Ilikuwa magonjwa ya je, hata waloji wanasema hii magonjwa ni magurufu. Huyu Yesu wetu asishindake.
sauti ya Ils alama vont ya pili. écouter même la voix de la deuxième signe. Kama watashinda kushikia S'ils ne peuvent pas écouter, alama ya sauti ya pili, un signe de la deuxième voix wewe beba mai, va prendre de l'eau. mai itageuka damu. Et de là, ça va se transformer en sang. C'est-à-dire quelque part, Et quelque part, alama yote ya Mungu, tout un signe de Dieu. alama inasemaka, Et un signe parle. alama Un inasemaka. signe parle. Kama unatembea na alama ya Si tu Mungu, vas dans le signe de alama Dieu, ya Mungu un inasemaka, signe de Dieu parle. alama ya Mungu Un signe de Dieu. inamkaka. Ça sent. Na ulishikia. Tu vas pas bien m'écouter. Haleluya. Amen. Ninakwambia sema, Je te dis ceci. alama ya Mungu Un signe de Dieu. inasemaka, Ça parle. alama ya Un Mungu signe de Dieu. inanukaka. Mtoto wa Mungu anape ule anatembea kwa alama ya Mungu, ile alama ya Mungu itafanya kumsemea. Ça va commencer à parler. Haleluya. Amen. Alama ya Mungu ya kweli. Que les gens puissent sortir. Huyu ni mtoto wa Mungu. C'est un enfant de Dieu. Tunapojua ya kweli, Les gens puissent huyu sortir. aliitwa na Mungu. Ça veut dire que Ninapendelea kwa kuwa alama, na ile alama ni alama ya miujiza. Asema Yesu Kristo hapa amezaliwa, wakati anakomea ilipendezaka afanye muujiza ya kwanza, na ile muujiza alifanyaka kumariashi ya Kana. Mariashi pombe naisha, wakati pombe naisha, Maria anamfuata Yesu. Ase Bwana, bantu kuja kunywa vinaisha, bantu kuja kunywa vinafanya nini? Vya kunywa vinaisha, vya kunywa vinaisha. Haleluya, haleluya. Asema Yesu anamwambia Maria, Jésus, tu as mal. wewe mwanamke, Toi la femme, mambo kaninamie. quel problème que tu as trouvé de ça, c'est. Kisha anamwita Il y a appelé. uwaambie babebe mamtuku, C'est quelqu'un qui peut se prendre les waweke mu maji, Tu mets d'eau. waweke mu maji. Tu mets d'eau dedans. Ilipendelea Il a fallu. juma mitume wamwaminie Yesu, Pour que les gens puissent croire en Jésus. ilipendelea waone alama. Pour qu'ils puissent avoir un signe. Alama ya kwanza Et le premier signe. nilikwambia vendredi, Ça veut dire le ile mariage. ilifanya Petro Ça veut amini. dire que Pierre puisse Nilijua croire. aliona Parce samaki, qu'il a vu le kisha poisson. kutumika usiku wote, akipata kitu kimoja. Nasema kumwisho alipata samaki, ile samaki ni afya ya samaki. Tunafanya Petro amini Yesu Kristo. Asema na pale ile anapendelea wakati wanaleta matunda ya maji, Yesu anamwambia maji. Biblia inasema ile maji iligeuka kwa kutamu sana, kupita na pombe ya kwanza. Sote wanaanza kutaka hii ilikuwa wapi? Hii pombe ilikuwa wapi? Ilikuwa wapi? Inakuwa utamu sana. Asa partir ya pale Biblia tukomfirme, asema njoo ilikuwa alama ya kwanza ya ministeri ya Yesu Kristo. Miracle ile ilifanyika. Acha nikwambie, shukuru ya Mkristo wako kama una na témoignage, kama una na alama, ninakwambia ule Kristo wako nitakufwa. Shiko alama, shiko maalama, alama ya mzuri maisha yako. Napenda leta nimetisa pale pepo na parkeni umetoka. Boni Mungu kanibeba na umbaki. Boni Mungu kanibeba na umbaki. Frère acha niambie. Bika mwe hapa. Sio vile Mungu anafanya. Mungu asitosha mama kuta fashi. Acha niambie. Anataka kutosha mtu wa makuta. Na mafuta yake wanamleta. Ule mtu atakuwa na kiburi. Lakini kama Mungu anakubariki, unakuwa na makuta, unasubiri
kumkubalia. Ceux qui combattent Alianza ceux qui kumjustifia. le justifient. Hii alama mbili. Ce sont les décisions. Alama ya kwanza Le premier signe, ilikuwa ni ile mkonto. c'est dans le Ile baptême. mkonto inarepresente Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus-Christ de Asema Nazareth. wote wale wanatembeaka na Yesu Kristo. Asema mabadilisho yake haya. Mabadilisho yake haya. Baba anaweza kukutabiri. Baba anaweza kukutabiri. Wote wanaweza kukutabiri. Mama anaweza kukutabiri. Dada anaweza kukutabiri. Asema bila Yesu Kristo. Asema yote ni ya Mungu. C'est pourquoi Je me demandais, mais inakalaka na vipande ngapi? ça a combien de parties? Haleluya. Amen. Kama kuko mtu alisha kumshinda, kama kuko mtu alisha kumshinda Yesu, sio atakushinda na wewe. Angalia alama ninakuletea. Alama ilitembea na Musa. Musa alitembea na mkonge. Musa alitembea na damu. Naye haishita. Asema iligeuka damu. Damu inarepresente damu ya Yesu Kristo. Acha unishikie bien. Écoute-moi très bien. Asema wakati wanaanza kutoka, Quand il quitte, Mungu anawaambia, Dieu leur dit, sasa mtatoka, vous allez quitter. mtafanya karamu. Vous allez faire la fête. Kwa kufanya karamu, Quand vous allez faire cette fête, wale kila mtu mkizazi pa kizazi, et prenez dans la famille de famille, mubebe mwana kondoo, prenez un agneau. muowe mwana Et kondoo, si vous cet agneau, mbebe damu yake, prenez son sang. mpakane kuibumbashi Et vous mettez ça dans malento ya dans mandugu. les lantons de maison. Ile samili mtafita mshiko, Quand moi-même je vais presser la main, sitakuwa waelewe wote je waishi. viendrai tuer tous les Ile nyumba nitakuta damu, Parce que dans la maison, je vais trouver les sangs. ile nyumba nitakuta Dans la damu. maison, je vais trouver les sangs. Aseme ile nyumba Cette maison, hawatakutengia harufu. il n'y aura pas la mort. Hawatapata kuwa damu. Là où il n'y aura pas les sangs, Wataingia harufu. la mort va entrer. Asema Musa Et Moïse a alitembea na vitu il mbili. a reçu avec des choses. Alitembea na damu ya Yesu Il a Kristo. reçu avec les sangs de Jésus. Alitembea na Yesu na Il jina a la reçu Yesu avec Kristo. le nom de Acha Jésus. nikwambie, Laisse-moi na wewe
vilonda 10. Amen. Haleluya. Amen. Vile vilonda vyote 10. Et tout se plaît. Kile kilianza kutumika. Ce qui marchait. Ni ile nkoto. C'était ce Ika nkoto chini. c'est un Itakeuka kama ni baba mstari. C'est Ika nkoto mumai. Itakeuka biula. Ika nkoto mumai. Itakeuka kwa ya rusha. Fanya hivi. Ni nkoto ndio ilianza kutumika. Na ile nkoto cho ilikuya conviction ya Musa. Cho ilikuwa alama ya Musa. Ile ilikonfirm. Echikia sema huyo ni Mungu. Bahari nyekundu. Sur la mer rouge. Alipika mikono. Il a frappé ses Watoto wasichana wanashikia njala. Les enfants Wanashikia kiu. ils sont assoiffés. Wanashikia kiu. Ils sont assoiffés. Mungu alimwambia, Dieu lui a dit. ile yenye mkonto yako. Et c'est maintenant Ilikuwa na mambo mingi. il avait beaucoup de Acha choses. nikwambie. Écoute-moi ça. Hivi Yesu anakuwa kukuachia. Ni parcours ya 12 jours. Ni alama ya maisha yako. Tembea na Yesu Kristo. Sema huyu Yesu. Mambo ya nguvu. Mambo ya nguvu. Ile maoshi. Anasikimana nayo. Haleluya. Haleluya. Tembea mwanangu. Marche avec le signe. David analia. David a pleuré. Mungu, Seigneur, fanya kwa alama. fais un signe Upande wangu. à ma faveur. Fanya kwa alama upande Fais wangu. un signe à ma Ili faveur. maadui Pour que mes ennemis Echike qui puissent asema croire we Mungu. que toi tu es avec moi. Echike asema Qui puisse croire unanikombani yake. que tu te combats de moi. Asema Qui puisse unanichungaka. que tu me Acha nikwambie. Écoute-moi Kama ça. ilikuwa maalama ya mbaya. Wanadui kama walimcheza. Kama ilikuwa ni magonjwa. Wanadui kama walimcheza David. Kama ilikuwa ni njala. Wanadui kama walimcheza David. Kama ilikuwa ni lufu. Wanadui kama walimcheza David. Ile alama David aliomba. Ilikuwa ni alama ya victoire. Alama ya victoire. Unakuwa baraka. Unakuwa ushuhuda. Mtoto wa Mungu anakwenda. Yule kwa anatembea ndani ya ushuhuda. Tembea ushuhuda. Tembea na Yesu Kristo. Tembea na Yesu Kristo wa Nazareti. 2026. Mimi hapa kukudeklare. Wewe unatatembea na Yesu Kristo. Wewe unatatembea na Yesu Kristo. Asema utaishi mkono ya Mungu. Utaishi baraka ya Mungu. Utaishi alama ya Mungu. Mariage watafanya. Wanyotoka watauza hapa. Wanataishi watatumika hapa. Business watafanya. Mungu wewe. Kuko makondition. Il y a des conditions. Tuishi malama mzuri ya Mungu. Conditions. Wewe utaishi. Réellement tu vivras. Condition ya kwanza. La première condition. Biblia inaniambia La hivi. Bible témoigne Asema mboka wa Mungu la condition. inakuwa mwanzo. Mtu anatembea mboka La wa personne qui Mungu. marche dans sa crainte. Asema ataishi mkono ya Il Mungu. vivra la main de Dieu. Asema 2026. 2026. Kama utacha sana. Moi tu vas laisser le Kama péché. utatoka Tu mbaya. vas quitter dans le mal. Unatembea mboka wa Tu marches Mungu. dans sa crainte. Asema utaishi Et mkono ya tu Mungu. marches sa Na main. Mungu wetu ashindani nake. Mungu wetu ashindani nake. Mungu wetu anasema kama ya kweli. Anasimama. Anasema tulifurahisha. Mimi nakwambia ya kweli. Nitatembea mwoka wa Mungu. Utatoka kusali. Utaishi mkono ya Mungu. Usimfucha Messi. Kanisa iko mkikala mwamba. Papa Silvia iko mkilomelo. Kama atafuta kabili huku na Baba moya anabeba mtoto yake. Wanaenda kuiba mashamba ya wenyewe. Baba unaacha mtoto kwa barabara. Anamwambia mtoto. Basi mwangalia ng'ombe na ng'ombe. Ukiona mtu. Usalamikie. Itoke. Baba anaanza kufunga minji. Katoto analalamika. Papa mtu. Baba anatoka mbio. Papa umeona mtu. Wewe nitakutoka. Papa unarudi. Anaendelea kufunga minji ya wenyewe. Anafunga minji
mita wenyewe. Anafunja mita wenyewe. Katoto analalamika. Papa mtu anatoka. Wewe uko wapi? Basi papa. Eko natoka. Utafuta masilva. Utafuta mabasa ya kanisa. Mungu wa Israeli. Macho yake ndio anaona kote. Tuishi mkono ya Mungu. Tuishi alama mzuri ya Mungu. Tuishi baraka ya Mungu. Tuishi elevasio ya Mungu. Tuishi muujiza ya Mungu. Tuishi semanyaji ya Mungu. Tembea mboka wa Mungu. Condition ya pili. Deuxième condition. Fidelite. Uwaki. La fidélité. Watoto ya Mungu wa mingi. Beaucoup des enfants de Dieu. Hatuna fidele kwa Mungu. Beaucoup de choses. Tuanze kulibarula hapo. Si je commence au moins à le servir, Tuulize tu Papa Sylvain. c'est pas seulement Papa Sylvain. Bangapi wanampatia kadima? Combien de gens qui donnent la dîme? Mais hapa Ici. hivi tunapata tuko. Balalamike tuingie. Wizi. La voleur. Sio tutapenda tutoke. Nous sommes pas quittés. Tutalopata manichi. Twende tunampenda wale wizi. Na Papa, tunasabwa. Tunasabwa shida yenyewe. Choma mwishi wa kwanza. Wakati unafukusha mwishi ule. Na wale wetu wanakuangalia. Anasema angalia huyu mwizi. Kanisa ya Mungu. Église de Dieu. Tuishi mkono ya Mungu. Beaucoup plus de vivre la main de Dieu. Tukue waaminifu. Qu'on soit de bons chrétiens. Tukue waaminifu. Qu'on soit de bons chrétiens. Tukue waaminifu. Qu'on soit de vrais chrétiens. Tukue waaminifu, tukue fidele. Qu'on soit moins fidèles. Kama tunakuwa waaminifu, S'ils sont fidèles, tunajua vous connaissez. kuanzia kwa Enoch. En commençant à Enoch, Wale wote waliishi alama ya ceux Mungu. qui ont vu le nom de Dieu, Walikuwa fidele mbele ya ils Mungu. étaient fidèles à Dieu. Abraham alikuwa fidele. Abraham était fidèle. Hata Yesu Kristo mwenyewe Jésus même, alikuwa il fidele. était fidèle. Na wewe kama utakuwa Mais fidele, si tu ne seras fidèle, asema utaishi mkono ya tu Mungu. verras la main de Dieu. Ninakwambia C'est 2026 une dominante. ni mwaka ingine. C'est une autre Ni année. mwaka C'est ingine. une autre année. Kumale watatembea mwaka wa Avec Mungu. le soin de sa Kumale grâce. watatembea Avec mfidelite le wa soin de Mungu. la fidélité de Dieu. Mama Isa, Maman, il useme tu verite. qu'on dit seulement la vérité. Papa John, Papa John. tunyeshe kwa secret. Et pour moi, un secret. Ninaingisha mfuko. Je suis en train de la mettre en place. Inatosha ma 20,000, 20 000, inatosha ma 10,000, 10 000, ma 5,000, 5 000, 1,000 francs, 1000 francs, 500. 500. Utoshe kwa kusema. Wewe yote mimi yote mimi nadai hapo. Dans tout ce qu'il a Mimi écrit, nakuta tu kama 1,000 francs. il a fait seulement 1000 francs. Leo mimi nakupatia. Moi, te donne. Mama, Maman, utashughuli ya uongo pale. tu vas te la laisser seulement comme ça. Ah papa merci. Papa, merci. Nilikuwa tenda kumpembeni. On se partir au roi. Choyo le papa, c'est pas choyo. Choma tushitaonaka C'est ça le wachoyo. secret de mon ministère. Ndio mnomba sika. Je lui ai demandé le secret. Wanatosha ngani makuta. Il y a beaucoup dans ce Pesa ni pays. mafeni. Il y a de fait. Pesa ni matimi. 10 000. Pesa ni masai 5 000. Nitosha tu kabili. Il y a fait seulement 1000 francs. Kwa nchi ya vipi. C'est pas comme ça. Et le roi, c'est Sadaka yako. Dans le France. Mungu anaelewa kitu ya vipi. Dieu, le roi, c'est pas comme ça. Amen. 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 Nilianza kuetudia. Il est dit Dieu. Ile 1,000 francs. Sur 1000 francs. Kama unaishanjia Mzambia ni kwacha. Si tu sens en tant qu'un quoi, Niti kwacha. c'est 10 quoi. Haleluya. Amen. Kwa Zambia. Chez les Zambiens, Kama unampatia ile 10 kwacha. si tu prends le 10 quoi, Par exemple ile 10 kwacha. c'est 10 quoi. Kama nauza mameka ya 10 kwacha. Si je paie le mégal de Ni 10 mameka quoi, ya 7 jours. c'est le mégal de 7 Un jours. giga ya 7 jours. Un giga de 7 jours. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mais huko Kongo. Ici au Congo, Ile 10 kwacha. c'est 10 quoi. Sasa tunataka kapamela. Kapunga kakupimisha. Kakamela. Kapunga kakupimisha kamsashe. Il y a une farine de pistachio. Tule tukupimisha. Amen. Sasa mtu anayekuza kale kabunga La personne peut baisser. atakuya bukari. Il va manger.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mimi napenda nikukompare. Il veut me comparer. Oh,
Napenda uombe.